अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है कोविड-19 इन्फेक्शन। इससे बड़ी कन्फ्यूजन है। मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके पूछते हैं कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, एयरलाइंस आ रही हैं, एयरलाइंस जा रही हैं, अगर हम बाहर जाना चाहें तो हमें क्वारंटीन तो नहीं करना पड़ेगा लंदन में। मतलब एक के सवाल के बाद दूसरा सवाल, और बड़ी कन्फ्यूजन भी है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो कौन सी वैक्सीन दे रही है, किसको दे रही है, कहाँ दे रही है, इस किस्म के सवाल खड़े हो गए। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी इसके ऊपर अपडेट करके आपको कुछ क्लैरिटी दी जाए और देखा जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ कि आज की सूरत हाल या आज तक की सूरत हाल क्या है। और ये डेटा है ऑफिशियल डेटा ट्रैप वालों का, जो कि ISVR की तरफ से सबको मुहैया किया जाता है। अच्छा, अर्ज़ ये है कि इस वक्त तक कहते हैं कि 9.3 मिलियन या 90 लाख से ज़्यादा टेस्ट्स गवर्नमेंट ने किए अक्रॉस पाकिस्तान। उनमें से वो कहते हैं कि इन्फेक्शन जो थी 6 लाख से ज़्यादा डिटेक्ट की गई, जिसमें से सिंध में कोई 2,60,000, पंजाब में कोई 1,80,000, इस्लामाबाद में कोई 47,000, एट्सट्रा एट्सट्रा। और जो मौत हुई हैं वो कह रहे हैं कि 13,500 के करीब लोग मर गए हैं कोविड से, और पंजाब में कोई 5,500 से ज़ायद, और सिंध में कोई 4,500। अच्छा, ये ऑफिशियल डेटा है। इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि ज़्यादातर टेस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि टेस्टिंग होती है उस सिचुएशन में कोई आके कंप्लेन करे या ख़ुद समझे कि मुझे कुछ हो गया है। बेशतर हमारी पॉपुलेशन जो है, जो स्पेशली जो देहातों में है, वो तो टेस्ट वेस्ट नहीं करवाते। उनको कुछ अगर हो भी जाता है तो वो घर में बैठ जाते हैं, और लोग जो उनको उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, और वहीं वो सारा मसला उनका हल हो जाता है। बहुत सीरियस हो तो फिर वो लोकल अस्पताल ले जाते हैं, और वो टेस्टिंग जो है वो रूटीन के तहत टेस्टिंग नहीं होती। दूसरी बात यह है कि टेस्टिंग भी बड़ी महंगी है। आप कोई टेस्ट करवाने जाएँ यहाँ किसी लैब से, तो कम से कम 4,000 या 6,000 रुपये एक टेस्ट के लग जाते हैं। तो इसलिए गरीब लोग तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब और मिडिल क्लास है। और आजकल के हालात जहाँ की इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, इतनी महंगाई हो गई है, जेब कट गई है, तो लोग कहते हैं कोई गल नहीं, घर ही बह जाने हैं, बुखार हो गया, थोड़ा सा खांसी हो गई है, तो रेस्ट करते हैं, या अगर टांगों में दर्द हो रही है तो दबवा लेते हैं किसी। तो मेरा अपना ये ख्याल है, और एक्सपर्ट्स का भी ये भी ख्याल है, कि अगर ये कह रहे हैं कि 9.3 मिलियन टेस्ट हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम अगर सही तरीके से टेस्टिंग होती, हर सिटीज़न की टेस्टिंग होती, तो कम से कम ये 3-4 गुना ज़्यादा होती। मगर चले, अब तो ये एक स्टेटिस्टिक है। जब इसको स्टेटिस्टिक को हम दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो याद रहे कि वहाँ ऑफिशियल तरीके से टेस्टिंग हुई है। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि सबको टेस्ट करना है, या जहाँ भी कोई छोटा मोटा कंप्लेंट आना है, या टेस्टिंग सेंटर्स खोल दिए थे। और हुकूमतें जो थी वो कोई चार्ज कुछ नहीं कर रही थी, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रही थी, तो फिर लोग जाके टेस्ट भी करवा लेते थे जब शक होता था। यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। सो ये पाकिस्तान का जो डेटा है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, सीरियसली कंपेयर नहीं कर सकते विद ए ग्लोबल डेटा। चलिए आगे आइए। अच्छा, और ये सिर्फ टेस्टिंग की नहीं, ये इन्फेक्शंस और डेथ्स की भी बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है। अगर ये कहते हैं कि 13,500 लोग कोविड की वजह से मरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे कम से कम दुगने या तिगने मर गए होंगे। अब हमें ये कहा जा रहा है कि एक थर्ड स्पाइक आई है। पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जी पहले एक स्पाइक आई, फिर फ्लैट हो गया, इन्होंने कोई लॉकडाउन्स करने शुरू किए, फिर उसके बाद दूसरी स्ट्राइक आई, क्योंकि जब इन्होंने खोल दिया तो फिर एक और स्ट्राइक आई, फिर ये उन्होंने लॉकडाउन वगैरह किए, फिर तीसरी स्ट्राइक आई, और जो तीसरी स्ट्राइक अब शुरू हो गई है फिर से, अब से फिर डबलिंग शुरू हो गई है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, और दूसरे नए वेरिएंट्स स्ट्रेन्स के आने शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने आज एक अनाउंस किया है दो चीज़ें। एक तो ये कि दुकानें जो हैं वो 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगी, पार्क्स जो हैं वो बंद रहेंगे 6 बजे के बाद,
اور انڈور میرجز اندر آپ نہیں کر سکتے، گھروں کے اندر یا ہالس کے اندر، باہر اوپن ایئر میں کر سکتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ریسٹورینٹس وغیرہ، ڈائننگ وغیرہ، وہ کہتے ہیں بند کریں کہ ریسٹورینٹس کے اندر باہر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. سنیماز کمپلیٹلی بند کر دیے گئے ہیں اینڈ سو آن. اچھا، اب یہ پھر سے اقدامات شروع ہوئے. دوسری چیز جو آج سے شروع ہوئی ہے، وہ انہوں نے کہا جی کہ فائنلی اسد عمر صاحب نے کہا آج سے سویلینس کو، جو کہ ابو 65 65 سال کی عمر سے زائد لوگ جو ہے، ان کو جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، رجسٹریشن کا بھی ایک انہوں نے طریقہ بتایا، ایک نمبر دیا 1166، کہتے ہیں یہاں ایس ایم ایس بھیجیں، اپنا CNIC نمبر لکھ کے بھیجیں، ہم آپ کو رجسٹر کر لیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ جس شہر میں ہیں وہاں کس ہسپتال جائیں یا کس سینٹر میں جائیں اور وہاں سے جا کے ٹیکہ لگوا لیں. مگر ابھی 65 سے کم کے لوگوں کے لیے کوئی ابھی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا. اب آگے چلیے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر ویکسینز کتنی ہیں اور کس قسم کی ویکسین لگوانی چاہیے. دنیا کے اندر سب سے بہتر میڈیسنز تو یہاں آئی نہیں ہیں. جانسن اینڈ جانسن ابھی 3-4 دن پہلے ابھی انہوں نے اوکے کی ہے USA میں، وہ ایک شاٹ لگتا ہے اور وہ دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہوتا، اور بڑی زبردست میڈیسن آئی ہے، اس کو جلدی سے انہوں نے کلیئر کیا ہے. فائزر کی ہے، ماڈرنا ہے، یہ 3 گلوبل میڈیسنز ہیں جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں لگ رہی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرا سینیکا بھی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، اور اس کے بھی 2 شاٹس لگتے ہیں. یہ سب جو ہے سوائے جانسن جانسن کے سب کے 2 شاٹس لگتے ہیں. اچھا، اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ 2 چائنیز میڈیسنس، ایک ہے کین سائنو اور دوسری ہے سائنو فارما. سائنو فارما دبئی وغیرہ میں انہوں نے استعمال کی ہے، اچھے رزلٹس آئے ہیں، وہاں بھی ٹیسٹنگ ہوئی تھی، پھر لگی. یہاں بھی اب اویلیبل ہے اور آج سے اویلیبل ہوگی. سنا یہ ہے، کیا نہیں سنا، نہیں، اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور جو ڈیٹا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ ڈوزز چائنا کی طرف سے مفت میں آئے ہیں. آدھے آرم فورسز کے لیے ہیں اور آدھے ہیلتھ ورکرز کے لیے تھی، اور اگر کوئی بچ جائے تو پھر سویلینس کو شروع کر دیں. تو اب میرا خیال ہے وہ ہیلتھ ورکرز سے بچ گیا ہے کچھ، بہت سے ہیلتھ ورکرز نے تو لگائے ہی نہیں. جنہوں نے لگوا لیے وہ ہو گیا، اب جو رہ گئے ہیں اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سویلینس کے لیے کھول دیا جائے. تو آج سے 65 اینڈ پلس کو میرا خیال ہے SMS آنے شروع ہو گئے ہیں، یا آج سے 1-2 دن پہلے بھی آنے شروع ہو گئے ہوں گے کہ جی آئیے اور آ کے اپنا ویکسین لگوائیے. یہ ہے سائنو فارم. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کین سائنو کی یہاں ٹیسٹ ہوئے، 2-3 مہینے ٹیسٹ ہوتے رہے، اور کچھ لوگوں نے ڈیورنگ دا ٹیسٹ وہ لگوا لیے تھے. وہ 2 شاٹ ہے، اگر آپ لکی تھے تو آپ کو جینیون لگ جاتی تھی، اگر آپ لکی نہیں تھے تو آپ کو پلسیبو لگتا تھا جو کہ پانی ہوتا ہے. وہ کیونکہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو اس لیے وہ 2 قسم کی وہ لگا رہے تھے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ جس کو پانی لگتا ہے اس کا کیا صورتحال ہوتی ہے، جس کو ویکسین لگتی ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کین سائنو جو ہے وہ بھی اپروو ہو گئی ہے اور وہ بھی پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گی. مگر یہ کیسے اویلیبل ہوگی، کون اویلیبل کرے گا، حکومت کرے گی، پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، اس کے اوپر کوئی علم نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے ابھی تک. آگے آئیے، اسپوٹنک رشیا کی ویکسین، اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ بڑی افیکٹو ہے، 90% سے زیادہ افیکٹو ہے اور پاس ہو گئی ہے ہر جگہ پہ. ہم سن رہے تھے کہ اسپوٹنک پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اسپوٹنک منگوا لیں، مگر ابھی تک، یہ مہینے سے ہم سن رہے ہیں، مگر ابھی تک اسپوٹنک پرائیویٹ سیکٹر، یہاں لیبارٹریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے بک کی ہوئی ہے، وہ ابھی تک آئی نہیں. سننے میں یہ آیا کہ 2 ہفتے پہلے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہی ہے تو ذرا دیکھ لیں یہ نہ ہو کہ پروفیٹیبلٹی، یہ پروفیٹیرنگ ہونی شروع ہو جائے، اور جو چیز 500 روپے میں دی جا سکتی ہے 5000 روپے میں نہ لوگ دیں. تو اس کے لیے اوپر پھر انہوں نے لوگوں کو بلایا جو ان کے ایجنٹ ہیں یہاں اسپوٹنک کے، اور جنہوں نے آگے جو اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، لگانے کے لیے ہاسپٹلس نے، تو ان کے لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں تو پرائس کے اوپر کہ بھئی اچھا کتنے کی یہ پڑتی ہے، کتنی پرائس رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اچھی بات تھی یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر نہ ریگولیشن ہو تو یہ گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی، یہ بھی 3-4 ہزار روپے پہ پہنچ سکتی تھی. تو انہوں نے پھر اسٹڈی کیا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں سب سے بڑی ویکسینز انڈیا میں پروڈیوس ہوتی ہیں، اور وہاں چائنیز تو نہیں اتنی، وہاں ایسٹرا سینیکا جو ہے وہ وہاں پروڈیوس ہو رہی ہے، ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے گلوبل بھی. اور کچھ نریندر مودی نے کچھ کنٹریبیوشنز اور ڈونیشنز بھی دی ہیں، میں نے سنا ہے ہمیں بھی کچھ تھوڑی بہت دی ہے. ابھی ہم نے سنا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز والے بھی جو ہیں، یہ ایسٹرا سینیکا جو ہے یہ
2.2 मिलियन डोजेस, मतलब है को 22 लाख के करीब डोज तैयार है पाकिस्तान आने के लिए एज अ डोनेशन, मगर अभी तक आई नहीं। अब हम 2 हफ्ते से सुन रहे हैं आ जा रही है, आ जा रही है, आ जा रही है, मगर आई नहीं। वजह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके लिए, गवर्नमेंट नहीं देती, तो आप और हम खुद ही बैठ के कुछ एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं। ये फ्री आ रही है, जैसे साइनोफार्म फ्री आई। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये भी आ गई, अभी तो साइनोफार्म ख़त्म नहीं हुई हमारी, लोग इतने जल्दी नहीं लगवा रहे, तो अभी साइनोफार्म ख़त्म नहीं हुई तो एस्ट्रासेनेका आ जाएगी, तो ये भी लेके बैठ जाएंगे। तो उससे बेहतर ये है कि अभी इसको ना इंपोर्ट किया जाए, इसको अभी रोका जाए, जब तक साइनोफार्म ख़त्म नहीं होती, तो फिर उसके बाद ये जो फ्री एस्ट्रासेनेका है इसको बुला लिया जाए। और कैनसाइनो का तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। स्पुतनिक का सबसे बड़ी इशू ये है कि 2 हफ्ते हो गए, मेरी चिड़िया के मुताबिक एक समरी गई हुई है कैबिनेट के पास, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि ये तय हो गया है, प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट ने बैठ के तय कर लिया है कि इतने रुपए की ये शॉट लगेगी, 2 शॉट्स लगेंगे। और मगर कैबिनेट 2 हफ्ते से मसरूफ़ है और चीज़ों में, और अभी तक उन्होंने इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं किया और कोई फ़ैसला नहीं दिया। फ़ैसला किसी दिन आ सकता है, और जैसे ही वो फ़ैसला आता है कि जी ये कीमत तय हो गई है, तो ये फिर इंपोर्ट हो जाएगी और स्पुतनिक भी प्राइवेट क्लिनिक्स से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये है कि साइनोफार्म चल रही है, स्पुतनिक आने वाली है, एस्ट्रासेनेका आने वाली है। सबसे बेहतर एस्ट्रासेनेका है, मेरा ख्याल है उसके बाद स्पुतनिक सबसे बेहतर है। तो सबसे बुरी जो है, जो मतलब ठीक है, वो साइनोफार्म वो अवेलेबल हो रही है टू अबव 65। बाकी लोगों की बारी कब आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सिचुएशन है इस वक्त एज फार एज द वैक्सीन्स आर अवेलेबल। आपको कहता चलूँ कि शुरू में जब ये सारी बात हुई थी तो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि एक बहुत लंबा चौड़ा बजट अनाउंस किया था, मेरा ख्याल है कोई 1000 अरब रुपए का। तो उन्होंने कहा था कि जी हम ये पैसे खर्च करेंगे, लोगों को देंगे ताकि उनकी बेरोज़गारी जो है उससे वो बचें, जो उनको तनख्वाहें जो उनको नहीं मिलेंगी, और वगैरह वगैरह। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी उन्होंने कहा था पाकिस्तानी जो कि अवेल करते हैं, वो लेते हैं जो, उनको भी दे दी जाएगी, पैसे दे दिए जाएंगे पूरे साल के, ताकि अगले 2 महीने में वो खर्च करें। ये मुश्किल हालात है, मगर 150 अरब रुपए के करीब उन्होंने मेडिसिन्स और टेस्टिंग और कोविड के लिए रखा था। मेरा ख्याल है उसमें से एक धेला भी इन्होंने अभी तक खर्च नहीं किया। साल तो हो ही गया है जब से ये मसला चल रहा है, कि अभी तक एक धेला नहीं खर्च किया वैक्सीन्स इंपोर्ट करके आम आवाम तक पहुंचाने के लिए। और जो भी है अभी तक जो फ्री आ रही हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना नायल है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अभी तक पहुंची नहीं है, और अभी तक लोगों को वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की सूरत में मैं तो इसको बड़ी गैर ज़िम्मेदार किस्म का रवैया समझता हूँ। बाकी अब आप पे है, आप इसको कैसे देखते हैं। अल्लाह रहम करे हम सब पे। खुदा हाफिज़।